Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibanal kiram wa masyayikhanal 'izam, akhussu bidzikri al-karim ibnul karim Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim dari Hauta Hadramaut Yaman. Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat serta ma'unahnya. Semoga Allah memberikan pertolongan dalam setiap langkah beliau untuk mengajak kita semua menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilatul masyayikh, akhussu bidzikri Romo Kiai Bahauddin hafizahullahu ta'ala wa atalahullahu wa umrah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fadilatul karim Romo Kiai Idrar Maimun Zubair atalahullahu umrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Habib Syarif selaku penartib daripada Habib Abdurrahman, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu Al-Fakir sampaikan sekelumit tentang biografi beliau. Beliau ini adalah Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim Al-Habsyi. Beliau ini nyampe ke sahibul kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirin Nafi'ah, itu di kakek yang ketujuh. Kakek beliau ini termasuk wali min auliyaillah, muridnya Sayyidil Imam Sahibir Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini adalah duf'ah thalithah, angkatan ketiga daripada muridnya Habib Umar bin Hafid yang mempunyai pondok pesantren Darul Mustafa yang berada di Tarim Hadramaut Yaman. Beliau datang ke Indonesia tujuannya tiada lain namung dakwah ilallah, ngajak kula panjenengan tumuju dalan ingkang dipun ridhoi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Lajeng beliau ni bentinteni ngajar wonten ing setunggalipun pondok pesantren ingkang kawastanan Ribatul Fathi wal Imdad ingkang wonten ing Hauta Hadramaut Yaman. Pondok menika maringi kesempatan dumateng para santri ingkang purun bibina uteng rika, senajan milai nol mboten saged napa-napa, menika saged belajar teng pondok Ribatul Fathi wal Imdad. Sing penting gadah niat, insyaallah saged mangkat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Imtithalan li amr Gus Bahauddin li atakallam ma'akum wa saufa yutarjam Fadilatul Habib Hud al Maula Dawilah alaihima falyatafaddala mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, beliau memulai ceramahnya dengan bersyukur, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidayah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimu bi huquqillah ma dhaqat illa farajha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan beliau memulai ceramahnya juga dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan solawat segala kesusahan akan terselesaikan dengan berkah solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
القائل عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, sesungguhnya diriku adalah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan kepada kalian semua. يقول الله تعالى عن هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah engkau ya Muhammad merupakan rahmat bagi alam semesta semua. والعالمين هم كل ما سوى الله. Dan alam yang dimaksud alam adalah semua selain Allah. فبلغت رحمته صلى الله عليه وسلم كل المخلوقات. Dan nyampe rahmat Allah kepada seluruh makhluknya. إلا الشيطان. Kecuali syaitan. نزع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم النصيب من الرحمة لهذا المخلوق. Yang mana Nabi Muhammad SAW rahmatnya bisa menyeluruh kepada semua makhluk kecuali kepada syaitan. Yang mana Allah telah mencabut rahmatnya Nabi Muhammad ke syaitan. وهذا حدث عند حادثة شق الصدر. Yang mana itu terjadi saat dibelah dada Nabi Muhammad SAW. وإلا رحمته صلى الله عليه وسلم وسعت كل شيء. Yang mana rahmat Rasulullah SAW nyampe kepada segala hal. إن جاء يتكلم عن الحيوان فأحاديث كثيرة عن رحمته بالحيوان. Yang mana kalau kita membicarakan tentang kasih sayang Rasulullah terhadap hewan, yang mana sangat banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap hewan. ونذكر منها حديثا واحد. Yang mana beliau akan menyebutkan salah satu hadis yang tentang rahmat Rasulullah terhadap hewan. ليعرفنا كيف نتعامل مع الحيوان. Yang mana supaya kita tahu bagaimana sih cara kita memperlakukan hewan-hewan. قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار. Yang mana dikisahkan ada seorang perempuan masuk neraka في هرة حبستها. karena seorang perempuan tersebut telah mengunci, artinya mengurung satu hewan yang dia kurung tanpa dikasih makan. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشر. Yang mana hewan itu karena ada kucing beliau kurung, tidak dikasih makan juga tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri. Karena tidak rahmat dengan hewan, perempuan ini masuk neraka. فهذا يدل على كيف نتعامل مع الحيوان وكيف يكون تعاملنا ورحمتنا بالحيوان. Tidaklah cerita ini dikisahkan oleh Rasulullah supaya kita memiliki kasih sayang terhadap hewan. في الشجر نذكر حديثا. Begitu juga dalam pepohonan, beliau akan menyebutkan salah satu hadis tentang kasih sayang rahmat Nabi Muhammad terhadap pohon. قال أيما رجل قطع شجرة في فلاة إلا حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang mana kalau seseorang menebang pohon yang mana itu untuk rindang-rindangan, maka haramallahu jasadu alaihi nar. هذه الشجرة إذا كانت يستنفع بها في فلاة هذا لابد ظل وغير ذلك. فكان أيضا يدعو إلى أن يكون الإنسان خليفة في هذه الأرض، خليفة عن الله سبحانه وتعالى في إعمارها، في إيجاد الأشجار فيها وتنميتها. Begitu juga seperti pepohonan, yang mana pepohonan itu kalau di daerah gersang ada pohon yang rindang, itu rahmat untuk kita. Artinya apa? Kita bisa ngiyup dalam pohon itu. وهذه الرحمة تتجلى في كثير من المواقف. Dan rahmat Rasulullah SAW itu nampak timbul kepada segala hal. وقال الله تعالى له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad, kalau engkau ya Muhammad keras kaku, maka tidak akan ada orang dekat pada dirimu. ذكر جاء في كتب السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه فدخل عليه رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المتاع. Dan dikisahkan dalam kitab sunnah, ada salah seorang laki masuk dalam masjid, masuk dan bertemu Rasulullah, dan Rasulullah meminta sesuatu. فأعطاه عليه الصلاة والسلام ثم قال له أرأيت أننا جازيناك أو أحسننا إليك.
قال الرجل وكان أعرابيا قال لا ما أحسنت ولا أعطيت. Yang mana dikisahkan ada seorang orang Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang Badui ini tiba-tiba meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa cukup pemberian saya? Apakah cukup pemberian saya? Maka orang Badui ini menjawab, enggak, masih kurang pemberianmu. Artinya jawabannya kurang sopan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فقام الصحابة الكرام حاملين سيوفهم يضربون ضرب رجل. Kemudian sahabat yang mendengar itu, ini Badui ini kurang ajar. Badui ini kurang ajar. Sahabat-sahabat ingin memukul ini Badui. Kemudian Rasulullah membiarkan, jangan. فأخذ الرجل إلى بيته صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa orang Badui ini ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi ثم Wasallam. دخل غرفته وجاء بشيء من المتاع ثم أعطاه الرجل. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kamarnya dan mengajak orang Badui yang minta-minta tadi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu, artinya kebaikan. Mata artinya bisa diartikan perhiasan juga. قال له بعد ذلك أرأيت أننا أحسننا إليك قال جزاك الله عنا وعن العشيرة خير الجزاء. Kemudian baru orang Badui itu menjawab, terima kasih banyak, dengan jawaban-jawaban yang baik. قال لقد قلت غير ذلك عند أصحابي فثارت نفوسهم عليك فنريد أن نسمع هذا أمامهم. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menjaga nama baik orang Badui ini, karena orang Badui ini nanti kalau keluar dia tetap dicela karena dia kurang sopan sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Badui ini ke depan, keluar, dan mengatakan terima kasih seperti yang terima kasih barusan. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatnya sampai menjaga nama baik seseorang, supaya nama baik seseorang itu senantiasa baik di mata masyarakat. فلما جاء إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل أو قال لقد سألنا فأعطيناه وأحسننا إليه أصحيح هذا؟ يقول أصحيح هذا. Kemudian orang Badui ini aneh. Kemudian orang Badui ini keluar, dan orang Badui ini mengatakan kepada sahabat-sahabat, ini sudah kami meminta kepada Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kami. Kemudian sahabat ini, orang Badui ini mengatakan, apakah ini benar? فقال الرجل جزاك الله عنا وعن العشيرة خير الجزاء. Kemudian Badui ini mengatakan terima kasih banyak dan mengatakan ucapan terima kasih. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada sahabatnya. بعد أن رأى هدوء أنفسهم وفرحهم بكلام هذا الأعرابي. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada sahabat-sahabatnya yang sahabatnya tadi sempat marah kepada orang Badui yang kurang ajar sama Rasulullah tadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana reaksi sahabat-sahabatnya. فقال إن مثلي وهذا الرجل وأنتم مثل رجل ندى عليه جمله هرب عليه جمله فطلبته الناس تطلبه الناس وهو يهرب. Dan kisah ini, kalian ini semua seakan-akan seperti unta yang lari dan dikejar, unta ini tetap lari terus. Kisahnya ini seperti begitu. وكلما طلبوه الجمل يهرب. Dan unta itu setiap kalian kejar, untanya lari terus. فجاءهم صاحب الجمل فقال خلوا عني وجملي. Kemudian kalau yang mengambil unta itu yang milik unta, maka untanya akan langsung jina. فأخذ شيئا من حشائش الأرض ودعا الجمل فجاء الجمل هادئا مطيعا. Kemudian kalau yang punya unta itu ngambil makanan, ngambil rumput-rumputan mungkin, dan memberikan makan kepada unta ini, maka unta itu akan nurut. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah kalau sudah berperilaku, orang itu akan nurut dan akan mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Ya, mana kalau yang punya untanya, kalau dipanggil unta itu akan nurut, akan bisa naik dan nggak liar. Tapi kalau yang mengejar orang lain akan liar. Begitu juga sahabat saat itu. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لهم قال لو تركتكم أنتم وهذا الرجل لقتلتموه ودخل النار. Kemudian Rasulullah SAW mempermisalkan kisah ini, kalau kalian seperti ini maka akan saling
bunuh-membunuh kalian. Artinya saling benci karena perilaku seseorang. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل شرائح أو كل مختلف طياف المجتمع بالرحمة. الرحمة المهداة هذه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. Beginilah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siapapun yang berbeda. Artinya kepada siapapun yang kurang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memperlakukan dengan baik. الرحمة لابد أن نقتبس نحن من هذه الرحمة قبس. Yang mana rahmah harus kita cuplik dari rahmat ini, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ada pada diri kita. في تعاملنا فيما بيننا البين. Supaya kita bisa hidup berkesinambungan dengan baik. في تعاملنا في أفراد أسرتنا. Yang mana kita saling berhubungan antara keluarga, ini rahmat. Usahakan kita ambil, kita petik rahmat Rasulullah SAW supaya kita bisa hidup dalam kedamaian terhadap tetangga-tetangga kita. Ya Abu Hurairah, idza tabaqta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Yang mana Rasulullah SAW kalau mengatakan kalau kamu memasak kuah, perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Qala alaihi salatu wassalam في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا الصغار كيف رحمتنا مع الصغار. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan dari golonganku, artinya golongan Nabi Muhammad kalau orang enggak memiliki kasih sayang kepada anak-anak kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam inni la adkhulu as-salah wa uhibbu an utila fiha fa asma'u siyah al-ummi fa ukhaffifha rahmatan biha. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asma'u siyah at-tifli فأسمع صياح الطفل فأخففها رحمة بأمه. أمه تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, Rasulullah dalam hatinya ingin lama dalam salat itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara tangisan anak kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpendek salatnya, memperingan salatnya. Demi apa? Rahmat supaya kepada ibunya, supaya ibunya tidak kepikiran saat salat. وهنا خفض الصلاة بالرحمة وفي موضع آخر يطيل الصلاة من أجل الرحمة أيضا بالسبيل صلى الله عليه وسلم. Itu juga dalam kisah disebutkan bahwa Rasulullah memperingan salatnya karena rahmat. Dan dikisahkan dalam kisah lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama salatnya juga karena rahmat. مرة صلى الله عليه وسلم يصلي وهو ساجد جاء أحد أبنائه الحسن أو الحسين فركبه عليه الصلاة ركبه وقضى على ظهره فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أطال السجود حتى اكتفى هذا الطفل ومن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. Yang mana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama salat karena rahmat itu dikisahkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan salah satu cucu Nabi Muhammad Al Hasan wal Husain duduk-duduk di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah rahmat kepada anak kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama sujudnya, tidak lain tidak bukan supaya anak kecil itu nyaman dalam punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iman ma yakun asy-syai' ar-rifq wal rahmah fi syai' illa wa yakun hasan. Qala alaihi salatu wassalam ma kana ar-rifq fi syai'in illa wa zana wa ma nuzi'a min syai' illa shana. Yang mana segala hal kalau di dalam hal itu ada kelembutan maka akan menjadi indah. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah sesuatu kalau diberikan sesuatu kelemah lembut maka akan indah, dan tidaklah sesuatu itu dicabut. Artinya kalau sesuatu itu dipenuhi dengan kekerasan maka akan hilang keindahannya. Hatta al-kuffar kan lahum fi qalbihi rahmah sallallahu alaihi wasallam liinqadhihim min kufrihim. Yang mana Rasulullah SAW juga kasih sayang rahmat kepada orang kafir supaya apa? Supaya keluar dari kekafirannya untuk menjadi Islam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuqsim lana min hadhihi ar-rahmah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita salah satu rahmat Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Wa yaj'al khuluq ar-rahmah fima bainana wa fi ahlina wa fi tullabina wa talamidina wa fima. Semoga kasih sayang rahmat Rasulullah rahmat masuk dalam sanubari kita sehingga kita menjadi kasih orang yang rahmat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Semoga tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la yaj'al fina wa la fi ahadin min ahbabina shaqiyyan wa la mahruma. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم ويكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. والشكر موصول لشيخنا في إتاحة الفرصة لنا، جزاكم الله خير. آمين. وعلى ما يقومون به من هذا الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم وأقامهم فيه من تعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العون والمساعدة، وأن الله سبحانه وتعالى يكون في عونهم ويمدهم بالصحة والعافية. آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويفقهنا في الدين، يجعلنا من العلماء العاملين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحبه بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. نسأل اللهم سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. وأن يكون في قلوبنا محبة له ولأهل بيته كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحب أهل بيتي لحبي، فإن حبينا أهل بيته فهذا حبينا أهل بيته هذا دليل محبتنا له، ومحبتنا لأهل بيته. Yang mana beliau meneruskan setelah doanya, yang mana salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah SAW adalah mencintai keluarganya. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. حبنا لله تعالى لأنه خالقنا، لأنه رازقنا، لأنه موجودنا، هذا حبنا له. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan cintailah Allah, yang mana karena Allah itu yang memberi nikmat kepada kalian. وأحبوني لحب الله، فإن حبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل محبة الله ومحبة رسوله. Dan cintailah Rasulullah karena bentuk cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن أحب الله حب رسوله. Karena kalau orang itu cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada utusannya, artinya Rasulullah. ثم قال: وأحب أهل بيتي لحبي. Dan cintailah, kata Rasulullah, cintailah anak turunku sebagaimana bentuk cintamu kepada diriku. Artinya kalau kalian mencintai anak cucu Rasulullah, itu sebagai bentuk cinta kalian kepada Rasulullah SAW. Nah, yang mana kalau orang itu cinta Rasulullah, maka dia akan cinta anak turun Rasulullah. Orang bertanya, untuk apa cinta kepada anak turun Rasulullah? Tidak lain karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah. هذا معنى وأحب أهل بيتي لحبي أنا. بسبب محبتي لي محبتكم لأهل بيتي. من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته. ولا ما يتأتى واحد يقول أحب رسول الله ولا أحب أهل بيته، إلا المحبة أهل بيته محبة له صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة محبة له، ما هو أهل بيته، في الحقيقة محبة له. Yang mana kalau kita sejatinya kita itu ketika kita mencintai Ahlul Bait, sejatinya itu kita cinta Rasulullah, artinya keduanya tidak bisa dilepas. Artinya setiap kita mencintai anak turun Rasulullah, sejatinya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي لم يسأل أجرا على الرسالة أبدا صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد قاله في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. إيش معنى المودة في القربى شيخنا؟ Yang mana dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak meminta upah dalam jeripaya dakwah Nabi Muhammad, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta satu, yaitu mawaddah, artinya kasih sayang, cinta, kasih sayang kepada anak turun Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq يقول قولته العظيمة: لأن أصل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل من أهل بيتي. Yang mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dengan ungkapan yang sangat indah, sungguh saya menyambung kekerabatan terhadap kerabat Rasulullah lebih baik, lebih saya senangi daripada saya menyambung kekerabatan terhadap keluargaku sendiri. وأنت لا تبغي شيئا من محبة أهل بيت إلا رضا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana tidaklah kalian menyambung kekerabatan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW, itu bentuk mencari ridho Nabi Muhammad SAW. Ya Ali, ma yuhibbuka illa mu'min wa ma yabghadka illa munafik. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Ali, hei wahai Sayyidina Ali, tidaklah seseorang itu mencintaimu kecuali orang itu mukmin, dan tidaklah seseorang itu membencimu kecuali dia munafik. Sami'na hadhihi al-qasida allati tunshidunaha wa anna shaykhukum Syekh Maimun wa Syekh al-Jamil كان يحب هذه القصيدة، ما فيها ما الذي يحرك وجدانه ويجعل الدمعة تخرج من عينيه؟ ما
محبة أهل البيت. Yang mana seperti kita saksikan guru kita semua yaitu Syekh Maimun Zubair, yang mana kecintaan beliau terhadap durya Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan qasidah Sa'duna fid dunya, tidak lain tidak bukan karena bentuk cinta beliau, sampai beliau cinta kepada anak cucu Rasulullah, sampai beliau ketika disebut nama-nama Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW beliau menjujurkan air mata. فلنسير على منهجهم على منهج شيخنا. Dan usahakan kalian semua jalan atas jalan guru kita semua Syekh Maimun Zubair, وعلى سيرتهم, dan bala sirah-sirah mereka, ونضع القدم بالقدم, dan kita taruh telapak kita dalam telapak mereka. تظهر لنا الأسرار كما ظهرت لهم. Maka akan nampak sir rahasia-rahasia seperti yang Allah berikan kepada mereka. وفقنا الله وإياكم لكل خير. Amin. Semoga Allah memberikan kecocokan kepada kita. اللهم وفق على الخير للخير وعنهم عليه. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. آمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.